Hyvä keskiviikkoa kaikille. Tämän päivän videossa mulla on musta kahvia ja suklakakkua. Okay? So in English, so I will share to you in English, it's Happy Wednesday everyone. For today's video, I have black coffee and chocolate cake. Okay, so I am practicing and I'm very happy because ang isa ka close friend, isa ka classmate, no, niabot na gyud, no, so congratulations, and kami rin nakabalo ata, no, so leading na ta mga guys, no, so ako rin ang i-share sa inyo, no, congratulations Onya sa ako ang isa sa akong training nga classmate nga laban lang gyud ta, no, so sharing sa among mga nibaw-an, and kung dili mi makabalo sa amo ang subject, mag-share gid mi unsaon o kanang thank you Lord, naabot na gyud ang mga blessings, no. So kitos kon katsoit, see you on my next video. Mwah.